See, your mama said you never say, oh, you never a very good evening to you. Mechiachiamu. Pachona mo to say, minim Sarah de adum, mo ye na menso, me ho ye pa. Wafemi, mafi use sukomuno. Na mpacho wa subscribe. Wunya subscribe dia ye di nkomo ya mpacho bo batim no so mame. Na wuwie ne nkomo ne ko wasum, ne ko wiye na afutu sema baby free mu baaya. Menye pese menkumenya ene afoforo enche. Yes, this is Life and Duties Ministry. Obrane abrabo esum ena yewo sabri. Onyame nimne hiayen na obeye ni nyina mayen ene ama din we abrabo mu onyame beyi ni nyina afiri ho ogidi ana wakase amen. Bible say yen hye ye ho den na ye mayebo enyidu adasapemo bro eno na enwumre ye beka ho asem odofo adasapemo bro kasa minim ka eye nipa nye minka bi da minka bi so da nipa ye na ahweyi eye pa nipa ye na ahweyi eye pa ai enunti ma me minute nipa yo nipa ne nipa nya anka grandma young lady why ne betie mi se nipa nya wa asase we so anka grandma young lady anka me chesa anka me ye wane a medofo ne nipa nya anka wo so wo ho ma me nipa ye pa nemu ahweyi eye pa ai enunti no it doesn't matter how loose you go, try and fix your belt tight. Ai ulusumu wi anu asa tight no ulusumu wi anu asa tight no don't walk along loose baby enu de ba sa de a adasa mobro no mo pe wo ebeto odofo nipa ye na ahweyi eye pa adasa pe mobro ada na nkomo we na enemede ba mejidi se meka ye wa wo suti ai adasa pe mobro we wunua no nkomo hwehwe wo mobro meboa na ai wa wadofo ai omo hwehwe wa hwe ase sabe but yesu ntie mmem ene ye nkomo no mpa ye wo mtim so ya age soma me amen why amen ase ne se enye ho na ebeye ho nia wo hwehwe wa hwe ase sabe yesu nti mmem ka amen nia wo hwehwe meme ne mabusua ahwe ase tim yesu nti ye hwe ase da ade ahwe ahwe ase kra ye hu bi ena ya hwe na nia wo hwehwe won susu wadwuma seye no afi ne ebe ma wa baso bode wa adwuma no ugidi ana waka amen nia wo hwehwe wo say awo na aka echi no enka wo saa enya ade a wo benya bi da no esanse adasa pemo brunti eka wo monko de bia na de ba ko na wuso ho erade nti ye fundie da be na wo be ma mebi na erade sare di mfie sense o kai no na ada na me 30 years 40 years me da susu ewa wo mu odofo ebre no nie entiji amen na je wa wo pekunu ne yire adasa pemo bro ba kwanko na eya enunti no eka wo monko na ka wa ye busua krachi na wo die eye befia na wo sesa nkonwa na kyerese wo die obia de wanim ye fem ai wo challenge susu tokro abedem ye kwa na kwensi aka na de amawo yesu nti empare wo enye wo portion ye da bi o onyame ntwetwemu ma wo yesu di mu na wonye akonwa pa bi mfama wo akonwa esew na efataw na onfa wonsiso wugidi ana waka amen adasa pemo bro ai enunti no wo bobra mesrew wo hwe wanim ana wasa hwe wachi wo hwe wanim ana wasa hwe wachi adasa pemo bro nti na woni ne ya abomu no osi da bi ono nko abeye na wadi ai adasa pemo bro nti no
nipa ne ho akire na anka waba wo ho abeje bosia no oje bosia na ne nsaka sika ni wie no ne mpai bomu no na kade bechi na wowu na obi enim se odoka na chese wansa ama metue sika ni bi odofo enso ebetimi aba se sika na wode ma no kura obetimi di ache no na emom so oba ne se me be fam ntino na wonim se obesa aba betue ntino adechi na wu anka be ne de pa adasa pemobo ai nipa wo bo ano osan hwehwe wo anso se wonya mobo adai adasa edie na eje wasase we so adasa pemobro nti ana woni obi opposition baako ewa adwuma mu se manager any assistant manager na baako pese wo yi baako ho na ofa sa position ni nyina na wo betimi aye nipa mienu adwuma adasa pemobro nti sika woni ye di wa adwuma mu ahyew ebre no ni onyame ani monyama pii na epue ama adasa omo hwehwe yen se yenya mobo no se omo beye mobo na nyame de yen yesi akonwa pa no so enwe no obi ho adwembone bomodi ase wonfa bone hye wutiri mu ma wonia wo yesa ade anya na wo so ya adasa na opa afoforo emobro no debi yenya ne sa adasa pemobro ntino okura nkwala unsu okura nkwala but opese wo no ugya wo ma ho na wo behwe ne ma ono di o mehwe wo de ma wo but wo begya wo ma ho na wa ba behwe ne ma eche se wo be kwa akwaye adwuma na wo di sika na abre wo no de ahwe ne ma me wanso no ono no on contribute anything to your children o ma birthday kra wo nim adasa pemobro nti ye kwadwa wale eguye e me de enwuye no manifi adasa pemobro ai wo mo se mane wo mu so obi ati ne kunu ene na ire ho adasa pemobro odofo sa adasa pemobro a enkadi ne besi se onipa a woni ne ti asori dan baako na woni ne ko na woni ne ba nenso utimi ka ware ho semo kire no na wo ka no so na wo serew na onso jegum na oma wo hunu wasem no yawa eye eni ni hu a eye eni se de eye atete eni se de ensempo mfata se anka wo benipel esan se ne tibia na yesne obwa wate eye mfasa agidi ne je wakomo ye freni jam twetwe obwa oso jegum no amu ahunu se o na wukra se munye obia wukra se won se hwe se ya na wotie na asede na mente wasem na asede enwanwen odofo me se woye loose sede ya eya asafa wo belt no ye nipa etimi kwa down ye nipa edrumre bia na ehia obi se eni obi bekasa adasa pemobro nti obi wo a wo pa so mpese obi na no because onim ni awo ka akire no na koma onim nipa awo ka akire na futu a wode be ma no eno nti ene wode na sembe hye ne tirim na wode akọ asamado adasa pemobro nti enipa bi sesabi o jana nan ne nipa bi ba obetnem nipa asumesi na me be ma ne hu madejem ebi enti nsisa obetnem adasa pemobro nti odofo edie na ekoso wa abrabo ye bibi memu titiro bibi memu ai na go bi be fa photo e de akwa kokumu ni nua ama ye possible adasa pemobro enu nti misrew baby a wototo oni ama bi atoto ni ye baby a wo chichiri bi aya ehunu se wa chichiri ni ye wa bonyansapo a obi si wachi a wontumi nsane ogina ho a wobaba ha beto no ai adasa pemobro na meni umienu sa adasa mobro na wo mu pe no so mu hia me a omo nsanka me Yesu din mu so mu hia wo a Yesu din mu omo nsanka so mu hia wo fie ni wo ba wo kunu wo yire a Yesu nti enka wo ma abofre bi ote wo nchen a da bi Yesu nti se ohihye fa awie mu a enframa bone besa abo e de na ade akoma no
adasa pemobro enunti misre wo wo humodin be ma dwumayeni oba warefo ekunu ejanom adasa pemobro nti abribia bo wo nkaye se waye ntotoye a ese e de ama wabusua waye ntotoye a ese de ama wo yere ne wo ma ukunu sene ebe ya daachi asemunti wonsensi fem na yemfa wo sikan entwitwa wo awoma enunti yenhwe we nyina yi adasampemobro se adasampemobro a anka enuado enefe se adasampemobro a anka wonsomo ni nipa yesi baanu sumu a emia na baako ankonam eya nanso edrumre bia na wotimi hunu se wo honhoma ye ha woyie nipa bi na nkomo asom na matimi emia odofo sa abre no nhia obia dabi se wukomi ama no de a wobenya obi na se wonso wo mu na mia ema wo ho ana ema wo ni mienu no kra no na dwen se yo no nko ade ene obeboa wo tententem na se wo si menua ade ya ye a menu mienu dia adabi adasapemobro minsura de na dwenye na wo mfiti ne mu no obepesa obehwehwe wo kra se enko wo se ne ebeya obreso ono beti Yesu nti ememwate Yesu nti etwitwa sa tumi no wate Yesu nti sa honhom no mu ni Yesu tumi na 2021 onyame nsenkyerene a woye wo onipa abrabo mu no nipa nte ase ahonhom nso nte ase abayidom nte ase maame watatumi wo mo nte ase nyanya nkyere tumi wo mo nte ase awowo chem wo mo nte ase esanse onyame na ama nensa so ama menum sabre ekun be na wonem eya ama me comment hatiti be na wonemu ede na edi wonya ede na ama waye ha e wa abrabo ede na asa amu wato sini wa abrabo ede kra na asa ama wuntimi nkonkan ede na esi ase ebetumi anka abrabo no kra jemu na nsai na wonkwa enkosida be odofo bible say yenhye ye hoden na ye ma ye bu enye du na onimsa akode be sori etiaye na wonimsa ahonhom betu yesusa na wonimse wose wonipa fiefo beye na tamfo na wonimse ye dompem empanie bi befiri mu awoye enunti no wose ye hye ye hoden se wobetimi ahye wo hoden a eye animia enye situation na wo mu no eye ahoto enye situation na wo mu no yetimi da ma ye nikum eya adwendwene eya atete eya ohawo ni amane ena ekutia wo na ya asoroche na ebo na so se wo hye wo hoden a odofo se wo hye wo hoden a asem ni nyina ye hye wo hoden se wo hye wo hoden a me say woni bi ne mete ase na so wo kina Yesu ti ubenye bi na se wo ma wo boye du a ye kase obi bo odua onu na wonko asojafo se ye tete wo mo se ye dwe mo kokko na so ekun ba wonye 2 loose and 2 weeks se obetna fi onkobi na onkoje ne mai na onkoje ne ma na onkoje ne busua enutimi no mienu se obi wi aye ba na se kun bi wo ba bi e wo se ye kokko a ye ntimi ntena se ne di na se enya asojafo enunti ye nkosa akon se binu mienu wonkwala wo fi na se ni aduane de ma wo ma odofo se etwa se ye fa ye chense kwosresre wo kwan ho edi bre ye media obatan adwumani ejapa adwumani ye beye nia ye betumi bia se de beye a mofra ne nsa ebekọ wo ma ebusuan nsa bekọ wo ma antifo ma amenu nsa bekọ wo ma na woni akuku odura se wubu nye du a ubekwa ne sei se woni akuku odura ye de ku eje ade a ubekwa ne sei enya akuku odura ne se ni nyina na eku ne pupupupu enya ne sa na meka da bi na emumu no
se wo tena se wo konkon ye mu akokodro se wo tena se wo adwenfan mu akokodro se wo tena se adwendwene nyame kese ye ho na waka na meni ya kire titi asofo no oni di oni ne medi nso na agrofo oba ne hobosia enso obenya bia ma wo asole foto mu kra obebo mode akopone ho de amano akache ne se woba jiwe na nso ne o ma ne nkoto aduane ni na ono ade onyamo asore sika no bosia ma one ne ma o gusu twen ne nyame na ogusu ti ho na obuhu ane se praise no hallelujah praise him na obisu bode menkene eja jene tomatoes fish muno ededa so adwene ayaho osofo me beya ba na kire se abofra ifra kontu mu ba ye na niji awode aba no osofo me kai mpai ha wabo ama me ha na wo se nne me be hye me die ni monyam eno ntu no osofo medi dwawe e de bra oni wagusu hallelujah. This is your portion. Akokodro bi wo hono ma ye ni din na so na ye ku kese ayeko erade mis usu obi ni wachi nsrasrade na me nyame nipa amene mabusua yetu ye ho asi wo eso mo erade na ye beda ko mejide ni se na obeye nsenchene ene obeye miracles wo mfia obaye die oni edi da so wo ba bi enti na oba na mimi nyame nipa te semme nyame akoa migina wasemu edi wo ho adanse eka wo ho nsempa eka wa mani ye kire o debi o maye nako ampanso onako adasa epemobro sa adasa bi kura ankosofui oni asori sika no na ye bisa ni mpofiri mu na osofo enya sika infama na chese nimgu ase aka osofo odofo adasa pemobro enunti ni ayeyi bi ayetutu ye niam ye bibia da ye nim ye ndwene hu mienu miensa ennan na yentutu ye niam ye na yensiesie ye chi ebetumi abase wo hia moa bi wonsanka grandma young lady metiwe enipa bebre di omo eni edemi ayo omo eni da so sabe mintimi moa bi no ti ana hame obi okro timi frem mo se grandma young lady me pe o program so me phone asay minya phone fenti so ba beto phone amame odofo enye ni nyina na metumi aye me wa ahodi na metumi aye odofo akameya na abroso na so no sasa nipa no da so wonyame mu gidie se nyame bebie kwan a me so me nkran sha me de be ma no se menua ene de bi ne ho na mo misre nyame se wo mie kwan foforo no se wogidie nyame bebie kwan ama se man hwehwe se wonya mobonti nyame be hye ne die ne ada sampa mobra anka me yonko bi asadre ti bebi a wo mu no tete wabetena brochi mfie bebre adida hasumu edrumre bi madam fini ne manyina go dai ba ku odofo mintimi nka asem ne nkwa akiri bebre no na onim ni awo hwehwe na ne maame ni dabre nti woyie de obetimi nyina odone maame o wa kontum no de sika koma ne maame se ne maame nkoto asase no nsi dan ampeni ampa madam fi mia nani esi dan no na maame ne koto ade bani wonti maame ndi ne din ene to so yesi dan ye wi nua be ma ono no so ya hwe ni school university amena nya adwuma papa aye o ware ya ono so si fie ho no ne yere ne ma be ba betina enkanya bonyi ona nso odofo adasa pemo bronti edrume bi kura sabe ye papa na papa no kura se ehunu aye mitwa asem ni ti ama ho efi se ni nua ne yere betina fie ho a omo awon kwala amensa asenan eka ho wo fie ho no madam fo ne maame ntem asai be se 8 years o se 9 years ateti yesa ochina sei adechi asei ni ti atwam no
maame ne pese odi enuonyam ne ma ne ba be ma no chese owo ne be ma ba ko pe enunti no ni tiri mupomu a abata bi nso hwe yi o ni tiri mupomu a da achi moni wa na chese dan na ye ne ba be ma ne dia ne ba be ma ni ne baba ebreso aduane ade omreku a wo baba no so wo ne ma ana wa betina abrochire na ne bre bebrebe a wa bre nyina na siwe wo ma me panimu a wo no sebe nka wo ti ablabo ase enkanya wo baba ma ne kosi dan e de wo tinem wo baba ma ensusu kra ye se ne papa ama ne dan enti ade na wo pese wo gi wo baba ensusu nsem sade ba ko pe esan de ma wo baba ma adasa pemobro odofo adasa pemobro mene wo ka sei ayensem bebre eno am yonko ifre me chese anam so odofo enfre obi a nchirechire mu ai wakoma bese eniama no wanhwe ye beji wonsem na eji wonsem so ne ebo odi ni ti atwam madam fi ko Ghana no koye nkrata no fofo wayi krata ni din aba no ani din mu eno so ebusu emini ya wo modiku ani frisa wusisa ye no anti honto ne da anti samu me maame no na masidan amawa sabre wonfie ya wadi ya manhwe ya wochina na wumini a wodi kumyi enti dan mama ye ebusu dan omreku a wo ban susu obi a wona so ne ne de mimi de ba ko a me ye me nsanfa me ye sacrifice na mini wa me so me ma no kwan na behwe wo adasa pemobro ai tinua be me ya sori etia aye niam nyina ama sese no maame ne yare ama ye di onua be di na ato so se ono na atete ne maame ma ne yare debi adasa pemobro adasa epeni pari ase adasa tutu momo ne hye nipa enum ne nipa kasa ya kasa ne num bo adasa fe nipa echi eseye enu nti ebetwa ye ni dofo wo ye chi na nsu ni nyina mu no dofo afi we okun bia wo namu mi yonku ya onam sa akun we mu no mi se nyame nkonkron se onpeja ne maame ni nsi wo na onsa ma wo no susu ahode ni akokoduru a obetimi asiesie sa abusua ne ntem sese ye wo se nua ba ma ni to frifie ho maame ne nso mpene sa ma nua ba ma susu entu a madam fu nso ne maame ntem enye yi akuma abaji fi aboso ema aji fi aboso nua ba ma aji fi aboso de osi dan no onde oni chefa wo adasa pemobro adasa yensesa yesubai adasa yesa yentimi nkoye ni adasa adani yentimi keka ye homo adasa adani eni odo a eye kronkron do adasa adenti na yentimi siesie bibi ema enyonyam mmam na emom so obi timi siesie nsoso a na asa abaye ahoye a eni ntuntia adasa yensesa ya kwan na 2021 obonifo ni tumi wo 2021 niama mo hihye na enye kronkron no nyame bedwire gumapampem enu nti adasa ensesa na kwan odofo message we mi so eya shema me wati afoforo hia ai se de tachi wo ebe tachi obi nso benye suahunu ni adwensakra efremu na wo aso mesrewo se wo hwehwe nipa bi mobro ampacho wo hia hwehwe wo yie die wati ai debia mitaka se ye ni muda ye bewu na ade na ya na epeso bi wujaye anase ye hwehwe obi wo ebi owu na nso bewu kina enti difference be na sa nipa ni wo no emeki ema wo nso so abrabo adasa pemobro. It's a shame to say na emom nipa nya de enkabe nipa ye ahyeyi eneye ahyeyi eneye kokobo no ebo ba akumienu miensa ma wadi mra wo so mi say ene bibi akoso mani aba me ho so e wo bibi mu eno nti no se wo so bibi akoso wo abrabo ma ene ne me nkwa apam ba ko na ye ma ye ni mra ye ho so na yintimi ntu anamo a ese na adasa epemo ene menyom no me de beche adasa omupe nipa mobro se omasa wo makwai
na masan de abo afori amanyame say onfa menyum no enye miracles entwa ye nyina ye munhia de onam ye chi say ye chi no onyame suja eja kana hu so de odi enim so chiachia ya kwan no onyame enyini firi ho osima ye ha ye hu woni boyefo na eni dabi na urade atwa wo mu agu sesre enu nti odi boye bi ni bia odi enim a o chiachia ya kwan urade ntwitwa ni firi ya nantem urade nyini firi ya kwan mu na ya kwan no enemu maye hai trimusem nyame nko anenim onipa trimusem ne amakoso odofo ne nyina na etimika enu nti trimusem na odwini a ensiso onyame fa wadwene ntutu ye wate susuhwe de nipa de yew susuhwe body nipa etuti awo susuma wadwene nkone a wo chichire so awo na wuntimi no so wuntimi amenso enye ntum osimeba obonefo ne gigiwo a mempene enti mempene enye ne so enso sufre onyame na obejew 2021 you are more than able inkonimdi ebeye nyame dia mede breweni osonfo wade nyina grandma young lady said dia modome no medomo saa mebroso onyame nya okese mame uye kese a ebi kame onyame mma wani monyam sonko mame unya bia mesrew ebi kame dodo na se onyame hiraw no tre wa hiemu emame a ehne akonya be na grandma young lady me partner so a umuame emame nyantena so onyame nya saade ne mawate wa wutie mi anaju we say onyame nya miracle bi ebekai wo say grandma young lady bompaye mo abem na ebebem saa ne beye ai obaby da makoma so ohwehwe ye fundie me bompaye ama no saa brebe bi awoda bebi oni ni kunu da ai me di nyame wonkunku tu mi ne bo awura wo mo say onyame ma ne ye fundie 9 months by this time, latest 10 months by this time. Na me bensu o na so. Sumji inshira yedi enimonyam akwan pamu ene asetena pemu. Onyame ntre ya hye. Onya okese ensi uyi na ensi ukrai. Ensi mi na ensi mi krai. Na ya tamfo atentokro mu ahwe na ye pija ye ni a ya ka hye wo se mumra se mwasesa makwan ye ne mu betu dofo nyame ga osoma be de nyum na che enunti bompaye uti message ya sama wo 10 minutes na bompaye bibie da wakoma soka na nyame obeye wate onkonkron sa na wate nyame beye wo nsenkyere ne wate obeye amanasi wi obeye de ahye watamfo aniwo obeye de ahye wo mu a omu hwehwe ware ase saabe omu pese omu gi wo yie de efiri wo nsam esanso omu ni wudi akon ose akon ni de oni yebeko nanso tumi pa de wontumi yen dabi wadi pa bia obonefo pese woje na wokun sa nipa ni bewu agya ade bia ye wo breso na nipa bi pese wo mu twitwa wo nantini ni yi wo firi asase we so emmem mark my word emmem na emom so o mansesa wo mu akwan a omumom na beko utrimu fine fadwin finance na ebesi uni medimo besi ha is me grandma young lady your beautiful lady on life and duties ministry obrani abrabo enua na medebrewe na menye okese mame akwani nenu oma wabrabo enye sonko ewo wo fefu oma wabrabo enhran sonko ewo wo busuye woma wabrabo enya nwanwaso ewo wo ofidue wa warem umemu baby biara obedru wonhran sonko na yehu se ensuma bi ene wonena nyamenye okese mesi ha na machiam and it's bye for now.